Yang belakang. Wih, meluncur. Iya. Kayaknya burul. Bagian lah, kelihatan semua ini. Bawa wet kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kotsa TV. Kali ini kita mau family gathering ya, Senggoben PT Senggoben Abrasif Jamas, yaitu ke The Jungle. Nanti kita lihat aktivitas. Guys, di total 10 ada 10 bis. Apel. Wih, gerakan kita. Bos, senior aing. Weh, itu habis di banget. habis itu guys. Bisa lumayan ya. Salam manusia. Persiapkan lagi briefing. Bis 5. Kita lihat bis lainnya guys. Dia bis 10 guys. Wih, ini dia nih fotografer kita nih. Yes. Ini ke 20 ini. Iya nih. Tes kita nih. Hebat. Di 1. Dua. Dani, Assalamualaikum. Pak, berapa? Bis 8 sana. 4. Ah, ini dia nih, ketemu dia lain ya. Balik dulu. Bis 3 guys. Guys, habis guys. Jadi totalnya ada 10 bis ya guys ya. Oh iya. Biar masuk dong. Biar masuk YouTube Tim ini. maintenance ini, Bang Indra, Pak Waryono, Biar masuk YouTube kita. John Brook, Bang Luki. Pak. Sama Prajen ini. Iya. Iya. Cara dulu dong. Ketut. Kita ada 10 bis guys. Oke, Pak Ketut. Guys, persiapan kita mau berangkat guys. Yes. Kemarin kan ngadu ke saya ya. Guys, siap-siap kita. Guys. Hey bro. Kiraan sampai jam 8 mungkin ya. Guys. Yes.
Oke guys. Udah. Aku udah sampai. Ayan. Oke guys. Hey, coach. Wah. Hai. Sudi and family.